salamat po sa inyo. Wait lang po. Tita Dalia. Nakakakaba po pala ni Ineo. Sobrang dami nyo po, ala. Gusto ko pong mag-inom tubig. Wait lang po. Salamat po. Parang di ko po kaya na wala po si Kuya Rab po ay. Uy. Nanginginig po ako ay. Nakakahiya po. Pero thank you so much po. Salamat po. Salamat po. Wait lang po. Sir Efrain. Ay, Salamat po. Salamat po. Wait lang po. Shoutout po sa Team Mosang Pinas. Shoutout po sa mga titas. Team Jom Carl 18. Salamat po. Ang dami. Wait lang po. Yung mga nilista ko po ay yung mga nagbigay po ng regalo. Wait lang po. So, nilista ko po yung mga ano nyo po para po i-shoutout ko po sana. Thank you so much po. Salamat po. Wait lang po. Pasensya na po sa mga hindi ko po najajaketan po. Sobrang dami niyo po ah. Tita Mayan, hello po. Ma'am. Sobrang bilis po ng comment. Di ko po nahahabol. Pasensya na po. Solid Kalinga PR. Relax ka lang, Baby Carla. Thank you po. Shout out, Baby Carla, ma'am. Ay, sayang. Tita May. Hello po. Di po ako nakaka-jacket dito sa laptop po. Wait lang po. Try ko po. Naka-jacket ako kasi bago. Naka-jacket please. Yan. Put. Hello po. Salamat po. Shout out po. Kitas. Ano nga na itong nasa ano? Nasa frame. Kila Mami Ronette po, shout out po. Salamat po. Kila Tita Jeanette. Nasaan na po kayo, Tita Jeanette? Salamat po. Si Kuya Nel po. Hello po, Kuya Nel. Shout out po. Tulungan mo po ako mag-jacket po dito. Sobrang dami po ng mga titas po. Kalma. Buko na po. Yung lang po. Kaya mo yan. Isipin mo lang lahat ng nandito ng mamansi at naunawaan ko palagi. Thank you so much po, Tita Merlin. Shout out po. Thank you so much po, Tita Merlin. Then, Mame Love 428. Pa-jacket Baby Carla, salamat po. Sige po, jajaketan ko po kayo. Salamat po. Lang po. Hindi ko po napipindot po. Salamat po sa inyong lahat po. Ma'am Skyline 21 HK. Relax lang, Baby Carla. Kaya mo yun, unti-unti mo. Magagamay mo din yan. Just go on. God bless you and Papa Jones. Opo, salamat po. Kinakabahan pa nga po ako ay. Nahihiya po ako. Nangiginig po ang kamay ko. Salamat po. Ma'am Michelle De La Cruz. Thank you so much po. Tita Michelle. Wait lang po. Jaketan ko po kayo. Pag hindi ako natin today kung nakaka-jacket. Yan na? Salamat po, Tita Joanna. Salamat po sa inyong lahat po. Shoutout po sa 3,444 live viewers. Sobrang dami niyo po. Salamat po sa suporta. Salamat po. Pa-jacket kaya mo yan, Baby Carla. Wait lang po. Salamat po, Tita Shangrom. Salamat po, Tita. Salamat po. Shout out. Ay, hala. Ayan na. Si Andy Cabral.
Good evening po, Tito Andy. Thank you so much po parati sa support. Salamat po parati, Tito. Hala. Salamat po. Sobrang dami niyo po. Shout out po Kuya Benny TV. Hello po. Congrats Carla. Salamat po. Hindi ko na po kayo naiisa-isa. Salamat po Kuya Nel. Shout out Carla. Wait lang po. Since day 1 pinapanood kita. Until now po, hindi ako to. Shout out po, Malong Queen Kalingap in the house. Shout out po, Mamalong Queen. So, salamat po. Dami. Grabe. Shout out po, Tita Chi. Kila Tita Chi po. Shout out po, kila Tita Chi. Kila Tita Ichi. Sa mga titas po, sa Team Jongkal 18. Kila Ma'am Sikora, kila Tita Marites Cabara, kila Tita Ana Van po, kila Tita Connie Sanchez. Thank you so much po. Tito Andy, sa mga titos din po, salamat po. Ma'am Janice, hello po, salamat po. Sensya na po sa hindi ko pa po ng mga nadyajaketan po. Sobrang dami po. Bilis po maglampas ng comment po. Salamat po. Shout out Baby Carla, Mama Madeline Morales. Hello po. Shout out po Mama Madeline. Salamat po. Jacket lakasan mo ang loob mo Baby Carla. Salamat po. Wait lang po. Hindi ko na po nahahanap yung iba. Ma'am Marcel, salamat po. Tita Connie again, salamat po Tita Connie. Thank you so much po sa support, Tita. Ayan, Tita Marites, hello po. Salamat po sa inyo, Tita. Kamusta po kayo? Lang po, di na po ako nakakapag-jacket po. Mama Rish, shout out po. Dapat pala po cellphone din ang gamit ko eh. Thank you so much po Kuya Rab. Pinayagan po ako ni Kuya Rab mag-vlog po. Mag-live po. Para po, sabi ko po para po makapag-thank you din po sa mga titas. And then, sa mga nag-effort po. Tas, dun po sa pagbigay po ng relief sa salamat po. Wait lang po. Ano po. Shout out po. Hala. Tito Andy again. Salamat po. Kahanapin ko po yung isa kong cellphone po para po sa next live ko po, majaketan ko po yung mga nagpapajacket po. Lovers Moon, hello Baby Carla. Kahit di mo alam, hinay lang maintindihan nila yung mga fans. Ingat kayo lagi. Jaketan din sila. Kamay mo, relax lang. Salamat po. Marunong na po ako sanang mag-jacket po. Kaso po ay sobrang bilis po ng comment niyo po. Tsaka dito po sa laptop po, di po ako makapag-jacket po ay. Hindi na po dito. Hindi ko po maano. Lang po. Salamat po. Tita Connie Sanchez, salamat po. Ma'am Maris Vlogs, Ma'am Marta ko yan. Hello po, shout out po. Salamat po. Ma'am Vilma de los Santos, salamat po. Di po naririnig ang boses ko po. Hello po. Shout out po sa
3,726 live viewers. Sobrang dami niyo po. Salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe po, pasubscribe po, then pa-thumbs up na din po ng ating live po. Thank you so much po. Ay, Tita Che, shout out po Tita. Salamat po kay Tita Ola. Salamat po Tita. Ang Jocelyn Luna, hello po, shout out po. Good evening po. Hala. Ano po? Nawala na naman po. Ito. Tita Connie again. Salamat po, Tita. Ma'am Rebecca. Tita Connie. Salamat po. Wait lang po. Hindi ko na po nakahanap yung comment inyo. Wait lang po. Hirap pala po nito ay. Kuya Rap. Baba mo pati camera, Baby Carla. Shoutout Baby Carla, Ma'am Marites Roy. Hello po, shoutout po. Ma'am Lynn Bailon, pa-jacket Baby Carla. Sige po, try ko po. Jacketan ko po kayo. Salamat po. Salamat po sa mga nagpapalipad po, sa mga titas po. Maraming salamat po. Then yun po, kila Lolo Val po, pagsama po sa amin sa, yun po, pinayagan po nila yung team nila, Ma'am Siang, Team Jomcar 18 po na sumama po or pa sa pag-feeding po. Yan, thank you so much po. Sobrang saya po ng mga tao doon sa dati naming bahay, doon po sa dati naming barangay. Sobrang saya po nila. Yung iba nga po nagme-message po sa akin kasi ano daw po, laking tulong po, lalo na po ay inabot po sila ng bagyo. Sobrang lakas po doon. Tumba-tumba yung mga saging po, tas yung mga bahay daw po nila is nilipad yung mga bubong. Yung iba naman po is hindi po makapaghanap buhay. Laking tulong daw po yun sa kanila. Tas sobrang sasaya po nila. Yeah, thank you so much po sa mga nag-sponsor po para po makabigay ng tulong sa mga titas and titos po. Salamat po sa Team Jomcar 18 po, sa mga VIP sponsor po. Salamat po din kila Kuya Rab po. Thank you so much po. Tulong po. Sobrang dami nyo po. Salamat po parati sa suporta po. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat po. Matitig na lang po ako. Mama Maribek, Tita Maribek, hello po. Shout out po. Salamat po, Tita. Mamila 428. Salamat po sa palipad po. Kila Tito Andy, kila Tita Jenny, kila Tita Connie. Maraming salamat po sa suporta po. Then hindi lang po ako yung natutulungan ninyo. Sobrang dami din po. May mga napapasaya din po kayong tao. Naiiyak. Naiiyak po talaga ako kasi nahihirapan na po ako mag-jacket po. Naiiyak po ako. Salamat po. Lalo na po si Ma'am Siang. Sobrang salamat po sa kanya, sa effort niya po, sa mga titas po. Kila Mama Sel po, kila Tita Beng. Kahit na po nagbabaragyo, sobrang hirap po ng daan. Tumba-tumba na nga po. Yan din si Coffee, na napasabak na din po si Coffee. Kahit na baraha po din sa daan. Iyak ako. Salamat po, Tito Andy, Tita Jenny. Salamat po.
sobrang nahihiya na nga po ako ay di ko na po alam kung paano ko na po magkakabarayaran po yung binibigay ninyo, kung paano ko po masusuklian lahat ng tulong na binibigay nyo po sa amin. Sobrang nakakahiya na po. Salamat po. Pasensya na po sa mga hindi ko pa po nadjajaketan po. Sa sunod na lang po, kapag gamit ko na po yung isang cellphone ko po, jajaketan ko po kayong lahat po. Salamat po. Ay, Carla Solijomcar from... Ang bilis po maglampas ng comment po, di ko na po nababasa. Ay, shoutout po sa Team Zombie, Team Puyater, sa mga titas po. Salamat po. Pasensya na po. Hindi ko po kayo na... Hala, sobrang dami nyo naman po. 4,062 na po. Salamat po. Ba't po gising pa po kayo? Sa bagay. Maga naman nga po pala sa inyo. Lang po. Iyak na din ako. Salamat po. Salamat po. Tita Fati Puente, salamat po, titas. Jomcar Pan, sa lahat po ng fan page po ng Jomcar. Maraming salamat po sa suporta. Thank you so much po. Dami po. Lang po. Basahin ko po yung comment niyo po. Bilis po. Ma'am Adeline Arenas Diguma. Hello po. Shout out po. Yan po si Kuya Nel. Hello po Kuya Nel. Salamat po. Tulungan mo po ako mag-jacket po. Sobrang dami po. Salamat po. Kamaya ko ni Carla. Ma'am Marcia Apurada. Hello po. Shout out po. Salamat po. Ano siya na lang baby Carla Beros. Ma'am Lisa Tang po. Shout out po. Salamat po. Sa Team Pinas po. Team Jomcar 18. Team Pinas. Salamat po. Ma'am Tita salamat po. Salamat po. Shoutout po sa mga titas sa Team Jomcar 18 Hong Kong. Salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Hala. Tita. Tita Connie, salamat po ng madami. Salamat po. Ma'am Joy Mindoro, hello po. Shout out po. Salamat po. Pa-jacket po. Lang po, baby Carla, pwede mo po ma-jacket. Tita Solski. Sige po. Hanapin ko po yung mga comment nyo po, tita. Salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Carla, umiyak, bebe. Relax lang, bebe. Shout out po. Tita Krisa, hello po. Tita Jem Marquez, hello po. Just keep going. We are so proud of you, Carla Bells. Salamat po, Tita Jem. Excuse me po. Salamat po sa support. Kila Tita Norfina Hajimula, salamat po. Kila Sir Jason Albasan, salamat po. Wait lang po. Ma'am Allegra, Ma'am Lem, hello po, salamat po. Tita Chi, hello po, Tita Chi. Kuya Juan, Kuya Ato, salamat po Kuya Ato. Nasaan na po sila, Mami Ronette po? Sana po ay ligtas po kayong makauwi po din si Kuya Ato. Tita Chi, hello po. Tita Chi, sino po? Sino po, tita? Sino po nagko-comment po? Di ko po nakikita po. Ay, sobrang dami po. Kuya Ato, hello po. Tita Connie,
Salamat po, Tita Connie. Grabe. Salamat po, Tita. Si Papa Jo. Ay! Nag-aano po ikaw dyan po. Ba't po gising pa po kayo po? Hello po. Matulog ka na po. Ba't po naandyan ka po? Di ko po nakikita, Tita. Hello po. Good evening po. Matulog ka na po. Good night na po pala. Tulong po. Tulungan mo na lang po ako mag-jacket po sa mga titas po. Sobrang dami po. Pinsky. Hello po. Shoutout po. Kinakatay. Di daw siya makapalipad. Okay lang po. Di daw po siya makapalipad. Okay lang po, Kuya Ato. Salamat po, Kuya Ato, sa palipad po. Ingat po, Kuya, sa pag-drive po. Ingat po pa uwi. Jacket ni Jomar. Nasaan ka po? Di po kita nakikita po. Comment ka po. Press 1 po para po makita po kita po. Ba't po naandito ka po ay? Dapat po natutulog na po. Kuya Ato. Hello po. Ma'am Irene Dahang. Hello po. Tita Olive. Hello po, Tita Olive. Shout out po, Tita. Salamat po. Tita Fatih Puentes. Salamat po. Ma'am Amelia Pahardo. Hello po. Ma'am Amelia. Sige po. Jajakitan po kita. Moderator. Salamat po sa mga titas. Pa-jacket. Mekaniko. Sige po. Jajaketan ko po kayo. Salamat po. Maraming salamat po sa Jomcarl community. God bless po sa lahat. And thank you so much po, Berhel Valerio. Shout out po. Di mo daw nababasa comment. Di ko po nakikita. Tita Chi po. Nasaan po? Hi! Maraming nagmamahal sa'yo, Carla. Salamat po, Ma'am Angel Bayun. Si Bibi Beyonce po na andito po. Shout out, Bibi. Bakit matapaik ka? Sige po, Ma'am Lem de la Cuenya. Sige po, jajaketan ko po kayo. Salamat po. Salamat po. Nasaan na po ikaw? Ma'am Aida Reblora. Salamat po. Mauunawaan ka ng mga viewers mo. Remember this only your second live. Masasanay ka din yan. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat po. Sa mga nakakaunawa po. Tita! Nahiya na ako. Nahiya na po ako. Sige po. Shoutout po, Ma'am Carmila. Thank you so much po. Ma'am Merlin, pa-shoutout ang Jomcarl 18 Team Kamote, Tita Early, Mamu, Tita Amani, Tita Lorely, Tita Yang, and Tita Merlin. Shoutout po sa mga titas po. Salamat po, titas. Sa Team Kamote, hello po. Salamat po sa inyong lahat po. Kila Ma'am Siyang po, salamat po. Kila Tita Early po. Maraming salamat po. Lang po. Yan po, mag-go 1 hour na din po ako. Ma-end live na po ako. Salamat po sa inyong lahat po. Good evening, Bebe Carla, pa-jacket ako. Ma'am Honey Kathleen, sige po, jajaketan ko po kayo. Salamat po, tita, sa palipad po. Nasaan na po ikaw? 1111. Ate ko. Pahidam nga ni ate kong cellphone. Mabasa lang akong comment. Stranded si Kuya Ato. Wow. Hala. Sila Ma'am Siyang po kaya nasaan na po. Sir Jason. Shoutout po Sir Jason Albasan. Thank you so much po sa pamani bouquet po. Sobrang salamat po.
evening, Bebe Carla. Ay, ate ko, uya, si cellphone ko pala, hindi gagamit ko, kaso naka-flashlight. Yun. Yun na yan, babak na yun. Ay, mahal na ko naman sa inyo. Yun na lang. Wait lang po. Mahinga lang po ako. Sobrang dami niyo po. Salamat po. Shoutout po sa 4,227 live viewers. Salamat po. Tita Chi, nasaan ka na po, tita? Comment po ikaw. Hindi ko po nakikita ang comment niya po. Wala, nag-uuran. Nag-uuran, te? Dahil, nagtarpan. Shoutout po. Team Jomcarl 18 Warriors. Hello po sa mga titas po. Shoutout po. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Lang po. Kuya Ram. Jacket niya. Wala po. Di ko po nakikita ang comment niya po ay. Wait lang po. Hanapin ko po. Shout out po. Tita Ma'am Annalisa. Hello po. And Namadla Vlogs. Hello po. Shout out po. Ma'am Maricel. Naka-flashlight lang po ako ay. Naka-ano po. Ma'am Shiyang, hello po. Nasaan na po kayo, Ma'am Shi? At I miss you na po. Miss ko na po kayo nila. Ate Pau, hello po. Wala na po. Di ko na po nakikita ang comment mo po. Nag-press 1 na siya na. Wala po, tita. Di ko po nakikita po. Sobrang dami po. Yan na po. Jajaketan na po. Okay na po. Ba't po naandito po ikaw? Aray! After last night. Wait lang po. Buksan ko lang po yung nilaw po. Salamat po. Tell me. Ate, open mo nga ni Iniyo. Hindi na lang ako mabasa ng ano doon sa YouTube. Nakakunik man in sa wifi, diba? Hello po. Wait lang po. Kumiti siya, bibali mo. Waan po siya. Nahiya na po tuloy ako. Matulog na po ikaw. Ate Rose, ano? Hello po sa line. Nasupog ka yan. Ma'am Rujette Abad, shout out po. Shout out po sa Team Zombie. Salamat po. Kalingap Jomer is in the house. Iyon na po, na-jacketan ko na po ika. Ma'am Neng's TV Vlog. Good evening, Carla. I'm watching from Hong Kong. Watching. Ate Rosa, tabangan mo ako. Huy! Wait lang po. Ito na po. Ito na lang po ako mabasa sa cellphone ni Ate Rosa. Saan po? Shoutout po. Ma'am Kate Lizardo, hello po. Shoutout po. Wait lang po. Carla Tupon. Shoutout po sa 4,300 live viewers. Hello po, Ma'am Shiyang. Opo. Sige po, Ma'am Shiyang po. Comment po ikaw. Oh, Mabinyas! We heard you! Academic! Tuwang-tuwa po si Ate Rosa na. Suspended po ang klase. Academic Interlude 28 to August 3. Ay, August 3. November 3. Wait lang po. 44 minutes na po pala tayo. Maya-maya po ma-end live na din po ako.
Yan po, si Ma'am Siyang. Jajaketan po kita. Ching ching. Salamat po. Ay, mali po ay. Tita Bobby, wait lang po. Karabingi ako dyan ay. Tito Andy, salamat po. Hello po. Bakit po tarabingi ako dyan? Ate Rose, ang tabangan mo ako. Buwag. Kapag-short pa lang to ay. Ay, hindi. Nakapost na sa mobility. Ma'am Ellen, hello po. Shout out po. Laki na nga po ng mga eyebags ko po ay. Si Tita Jerome. Hello po. Good evening, Bebe Carla. Jomcarl 18 Taiwan here. Shout out po sa mga titas po. Team Jomcarl 18 Taiwan. Salamat po. Itsura ko. Tulot. Ang gagalaw po ng electric fan. Salamat po. Carla pa jacket po. Lang po, dito na lang po. Salamat sa pakulay ni Jerome. Hello po, shout out po. Shout out po, Weng 27. Hello po, shout out po pa jacket baby Carla. Wait lang po, Tita Shi. Si Tita Shi po. Sige po. Nasaan po ikaw, Tita Shi? Comment po ikaw, Tita. Press 1 po. Pero na po ako zombie po. Grabe na po ang... Ay. Sorry po. Grabe na po ang eyebags ko po. Yan po. Magka-mirror. Magka-mirror. Ano po? Salamat po. Kaya mo yan, Baby Carla. Ma'am Maricel Rico, shout out po. Salamat po. Itas. Malapit na din po. Mag 1 hour po. Sabi po ng Kuya Rab, dapat po hindi po ako maglagpas ng 1 hour po. Okay na po yan. Shout out po ng anime lang po, di ko na po nakikita. Ma'am Melody Bagasbas, Bebe Carla pa jacket naman po please. Sige po, pag na-tsempohan ko po yung comment nyo po dito sa Tita Shang Rams, yan po, Tita jajaketan po kita. Tita Shang, salamat po. Lang po. Maulan po ay. Pag nagkanta po ako dito, maulan po. Si Ate Rose, na lang daw po ang makanta po. man. Tita Shi, wait lang po, Tita. Dito po kasi ako nagbabasa sa cellphone po ni Ate Rose po. Kaya po, di po ako nakakapag-jacket po. Karakan? Hello po. Ma'am Floor, shout out po. Salamat po. Lang po. Pasensya na po sa mga titas po na hindi ko pa po najajaketan. Sa next live na lang po. Pag na dun po ako sa isang cellphone ko po mag-jacket po. Dito po ako nakakapag-jacket dito ay. Giants. Fernando Angeles, mag-love shoutout from Pacific. Pa-jacket po. Wala po. Pasensya na po sa mga hindi ko po najajaketan po. Sobrang dami nyo po. Wala, di po ako nakakapag-jacket po dito sa isa ko pong cellphone. Dito naman po sa isa po is sobrang bilis po ng comment po. Pasensya na po. Sa sunod na lang pong live po. Pag doon ka na lang po kay jajaketan po. Hello, Baby Carla pa-jacket. Shoutout po na lang po kay Joy16 Vlog. Shoutout po. Salamat po. Just Vlog. Salamat po. Wing27 pa-jacket. Opo, sige po. Tita Shi, Ma'am Shiyang, salamat po. Ang sa inang ito pa po. Ayan.
Salamat po sa mga titas po na nagpadala po ng gift. Yung ibang ano po nila, greetings po is dito po. Tinabi ko po. Then sabi ko po is isi-shoutout ko na lang po. To Carla, stay humble, focus, study, from Tita Amani Amani. Thank you so much po, Tita Amani Amani. Ano po ito ay t-shirt po. Tsaka po, ano yan? Yan po. Basta thank you so much po, Tita Amani Amani. Salamat po. To Carla, happy 1 year anniversary sa inyo ni Jomar. 1 taon na rin pala kayo. Yan. Sana gustuhan mo itong munting regalo ko na couple shirt. Ay, ito na po yata yung nasuot po namin nung gabi po na nag-dinner po kami. Salamat po. Nanay na nagmamahal, Elizabeth Villegas. Salamat po, Nanay Elizabeth, kung nanonood po kayo. Salamat po. Ito po yung letter nyo po. Ikikip ko po siya. Yan, yung mga binibigay nyo po, yung mga letters nyo po, yung mga greetings nyo po, tinatago ko po yun lahat po. Nasa, ano ko po yan, nasa drawer ko po yan, nakatago po. Thank you so much po. Yay. Last 10 minutes po, mag-end live na din po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat po. Hala, Tito Andy, Tita Connie, Ma'am Jenny, Tita Jenny, salamat po sa mga titas po sa Team Jomcar 18. Salamat po ng madami. Hala, sobrang dami naman po niyan. Salamat po. Shout out from Saudi. Ma'am Elsie Chadi. Salamat po. Ma'am Janice Bornales. Hello po. Shout out po. Salamat po. Salamat po sa mga nagsama po sa akin ngayong gabi po. Shout out po sa 4,354 live viewers. Salamat po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe po. And then sa mga, thank you so much po sa parating nagmamarathon po sa mga upload ni Kuya Rab. Sa lahat po sa mga sumusuporta po ng lahat po ng lab teams. Salamat po. Ay, wait lang po. Ay na, nakalampas na naman comment ni Pete. Salamat po. Ma'am Merlin, pa-jacket si Tita Lorely. Opo, sige po, try ko po. Pag na-champuan ko po ang comment niyo, Tita. Pasensya na po. Hayaan niyo po sa next live po. Kapag di ko po na-jacketan kayo, jajaketan ko po kayo. Maulan pa rin po dito ay. Ingat-ingat po. Ingat po tayong lahat po. Sa mga taga Bicol po. Nagtitig. Salamat po. Tita Chi, kanta ka daw. Ayoko po, tita. Salamat po. Salamat po sa mga nagsama po sa akin. Last 8 minutes po, mag-end live na din po ako. Maraming salamat po. Dami ko pong gustong i-shoutout po ay kaso nasa baba po yung papel po. Naiwan ko po kanina. Yung mga sinulat ko po na i-shoutout ko po. Sa next live ko na lang po. Basta salamat po. Kuya Rab, thank you so much po. Tita Chi. Team Maro po. Sir Jason Albasan, Baby Carla, we're happy for you. Once again, happy first anniversary from Jason Albasan, Team Babies. Hello po sa Team Babies. Sa ano, kila Sir Jason Albasan po. Thank you so much po, Sir Jason. Salamat po. Hello po kay Tatay Starax. May jacket na po kayo. Salamat po sa pagpasok po sa live po. Kila Kuya Ato,
Ingat-ingat po, Kuya Ato po. Ito, Andy. Hello po. Malapit na po ako mag-end live po. 6 minutes na lang po. Salamat po sa mga nagsama po pa dyan sa mga. Thank you po, titas. Nag-love shoutout. Ayan, Tita Nerfine na Hajimula. Sige po, yan. Natsyempuhan ko po yung comment niya, tita. May jacket na po kayo. Salamat po, tita. Salamat po sa mga pinadala niyo pong gift po para sa amin po. Kay Tito Andy po, salamat po, Tito Andy. Natanggap ko na po yung printer po. Dala-dala po nila Ma'am Siyang. Salamat po. Kakahingal po ay. Salamat po sa mga nagsama po sa akin sa live ko po, sa mga hindi pa po nakakatamsak, sa hindi pa po mga nakasubscribe po, pa-subscribe po, nagkakabirilot na po ako. Salamat po. You're welcome po, Tita Nerfina. Salamat din po ng marami sa inyo po. Shish. Sige po, Ma'am Melody, bagas, jajaketan ko na po kayo. Salamat po. Ayan po, natsyempuhan ko din po yung comment niyo po. Salamat po. Good night na po. Last 5 minutes po, mag-end live na din po ako. Salamat po sa mga nagsama po sa akin. Sa mga nagpalipad po, sobrang kulay po ng live ko po. And thank you so much po. Kay Kuya Nel, hello po Kuya Nel. Salamat po Kuya Jens, Kuya Nel. Salamat po. Salamat din po sa suporta niyo po sa buong Team Kalinga po. Kila Lolo Val, kila Edna, kila Kuya Rab and Ate Jack po. Sa mga K-boys po, salamat po sa inyo. Salamat po. Ma'am Siyang, malamig sa Japan. Ma'am Shi po, nasa Japan ka na po agad ay. Ingat po kayo po. I miss you na po. Sino po, tita po? Nasaan po siya po? Di ko po siya nakikita po. Ikaw po, matulog na po ikaw. Good night po. Thank you so much po sa pagpasok po sa live po. Salamat po. Wala po, tita. Di ko po nababasa po ang comment niya po. Yun po, mag-end live na po ako. Last 3 minutes po. Comment na po ikaw. Nasaan na po ikaw? Tita! Hanaya pa ako. Ay. Salamat po. Aris 24, kanta please bago mag-end live. Wala na po. Ma-end live na po. Salamat po sa palipad po. Next time na lang po. Next live na lang po tayo makantahan po. Salamat po sa mga nagsama po. Salamat po sa mga pumasok po sa live po. Huwag ka na po tampo po. Nasaan po ikaw po? Di ko po nakikita ang comment mo po ay. Salamat po. Sa mga titas po, thank you so much po kila Tito Andy, Tita Connie, sa Team Jomcar 18 po, sa lahat po ng sumusuporta sa Jomcar po, salamat po, sa lahat po ng sumusuporta sa Team Kalinga po, kila Kuya Rab po, salamat po. Good night po, mag-end live na din po ako, salamat po sa pagsama po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe po, pa-subscribe po, then marathon po natin ang mga uploads po ni Kuya Rab po. And thank you so much po. Good night po.
Keep safe always po sa inyong lahat po. Ingat-ingat po tayo. Salamat po. Good night po. We love you all po. Salamat po. Love you po.